मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि आसामा सानो रोक्सावै कराक सालनि 17 सेप्टेम्बरनि सिमी फाइनाय तालनि महात्मा गान्धीजीनि आसामा साल 2 अक्टोबर जरा स्वच्छ भारत अभियान ब्लाड डोनेशन बुफां काइमुंते उमर दकचिनि लुकुरकनो आयुष्मान कार्ड बागना बागै सामं बोतां याप्रि नाहारका हास्तेनि बीजेपी बदल आ सामं बोतानो रोक्सावैनो कराक सालो फटिग्राई मण्डलनि बखाक्तै फटिग्राई विधानसभा केन्द्र जगन्नाथपुर स्वच्छता अभियानते बुफां काइमानि पान्दा संखा जाखा आशालो बदलनि सामुं ख्लायनाय रकबाय पाकसाके सामुंग याक्रिखा फटिग्राई विधानसभा केन्द्रनि एमएलए एबा मन्त्री सुधांशु दास आशालो कक्तमा थुमनाय रकबाय कक सामानि जराबो मन्त्री सुधांशु दास साका नरेन्द्र मोदी हाय नायकनलाय मानै बीजेपी बदल बेलेखेनो साकावो कसाका आबनि बागै मन्त्री बखरकनि आसामा सालनो मुइतो तनिनानि बागैनो बदलनि बखाक्तै आसक गोबागमा सामुं बोतां यागो नाहार जाखा। आज विश्वेर सर्वबृहৎ राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टीर सर्वोच्च नेता तथा विश्वेर सबचेये जनप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदीजी आज जन्मदिन पुरो देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी तथा देशव्यापी ओनार जन्मदिन के अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मानेर सहित पालन करा होच्छे। आमरा आजके फटिग्रा मंडलेर अंतर्गत जगन्नाथपुर ग्राम पंचायतेर भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्तादेर द्वारा ओनार जन्मदिन के केंद्र करे स्वच्छ भारत अभियान बृक्षरोपण एवं अन्यान्य सामाजिक कर्मकांड आयोजन करा हयेछे। तारই अंश हिसाबे एखाने आमी उपस्थित हयेछि एवं स्वच्छ भारत अभियानेও আমরা शामिल হয়েছি। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে ওনার জন্মদিন স্মরণীয় করতেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি নরেন্দ্র মোদীজি যাতে আরো বেশি সুস্বাস্থ্যের সহিত আমাদের দেশবাসীকে সেবা করতে পারেন। ওনার মতো এই মহান নেতৃত্ব আমাদের দেশবাসীর জন্য সত্যি সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কার্যকর্তা আমরা গর্বিত যে আমরা মোদিজির মতো একজন প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে আমরা পেয়েছি। আমরা ফটিগ্রাই মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমাদের জগন্নাথপুর গ্রামের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীজিকে ওনার জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। নমস্কার। फटिग्राईनि तंकसं लुकुरकनि बखाक्तै मन्त्री बख्रकनो आसामा सालनि बागै खाका हामते हामजाकमाय याफार जाखा कराक सालो। ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।